तार 19 पद पढ़ी आउ शीर्षक देइथिलु कौतुक कहा संगे कौतुक करवा कहा संगे कौतुक न करवा कहा संगे थट्टा मजा करवा कहा संगे थट्टा मजा न करवा आज आमे देखुचु 20 पद रु 22 पद 22 पद रे लिखा जाउची कर्णे जपर वाक्य अमृत तुल्य ताहा उदर अंतरालय को चली जाए कर्णे जप व्हिस्पर फुसफुस कहवा कर्णे जप आ कर्णे जप जो माने सुनती विवाद अति बढ़ी जाए आ जो विवाद बढ़िले जो माने विवाद बढ़ई दियंती जगत रे ताकू लोक कलिहुडा बोली कहन कली कजिया करवा लोक कलिहुड़ा ये कथा कहती 20 पद लिखा जाउची काठ शेष हेले अग्नि निभि जाए जो माने चुली रे आमे तो चुली रे रह काठ जदी सरी जीवो निया आस्ते 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 जळी जळी जदी काठ सरी जीवो से आस्ते आस्ते मनु को लिभि जीवो आउ जेते कान कुहा कथा कम सुनिबो सेते कली निवृत्त हो आ कली के जा हो घरे होबनी बाहरे होबनी समाज रे होबनी कोठी भी होबनी हित पदे से कथा कहा जाउछि आ जदी विवाद बढ़ेइबो तबे कर्णे जपर कान कुहा कथा सुनी की तुम जदि पदक्षेप नेलो ताहले विवाद बढ़िबो आउ कलिहुड़ा लोक होबो तेनु करे बहुत सावधान जो माने कहउचंती ताकू छाड़ी दियो से कोन क्रिश्चियन लोक तो जमा कहवा कथा न कारण विश्वास कर सीधा सड़क कथा कहबो सीधा सड़क भावरे आचार व्यवहार करिबो सीधा सड़क किछि लुचा लुची नाही गुप्त नाही किंतु कान कुहा वो अमृत तुल्य लागे जे सुने हो कि नहीं जे सुनुथो ताको भारी भल लागे जा बढ़िया सुनछि तो आगो मन पड़ती आदि पुस्तक तीन पर्व आगो एक ही सत्य कान कुहा कथा अरे कलिहुड़ा लोक को चिन्हि पारले नि बिचारा हवा हां कि लेखा अछि ना तीन पर्व एक पद आगो एक ही शब्द बहुत भल लागुଛି ना सुनिबाको भल लागुଛି आगो एक ही शब्द गोटा पणिया मोर से हैं गो आगो गो गोटा पणिया मोर परमेश्वर की कहि ना एई जो करने कथा कानरो सुनिबा कथा भारी भल लागे हैं एबे तो सब कान रे को गुडा को सुनुछ पढुछ बहुत भल लागे एबे तो सोशल मीडिया रे पेपर रे टीवी रे है विभिन्न प्रकार चाट में कोतला उते चाट में बंद कर दे प्रतिदिन राति रे से करतला खंजर जने व्यवसाय बहुत भल लागे कान कथा टोटल गंगा उठेबी बोले राति रे पावला कोई मागु 3 वर्ष तले ए कान कुहा कथा फुसफुस कथा मोर सेवा करू तू मोर की सेवा करू रे तू तो परिवार सेवा कर मो सेवा कौन करू तू कान कुहा कथा भारी भल लागे टिके पढिबा ए कान कुहा कथा जो माने कुहंती से माने किए आ जो माने सुनंती से माने कोन करबा दरकार गीत संगीता टिके बाहर कर गीत संगीता तार 41 पर्व 7 पद टिके पढ़ो सुनिले बहुत अनुभव कले चिंता कले ता पाखरे ता परे से पदक्षेप नउचंती किंतु ता पूर्व गोटे कथा कहि दउचंती कोन कहउचंती मोर गुणाकारी समस्ते एकत्र मो विरुद्ध रे फुसफुस करंती घृणाकारी जो माने आपण को मते घृणा करिवे से माने आपण को मोर कथा नै कि अन्य कान रे फुसफुस करिवे तेन कर जो माने फुसफुस कहउचंती कर्णे जप कहउचंती ताकू सावधान आ जो माने घृणा करंती ना
ତାଙ୍କୁ କାନ କୁହା କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଘୃଣାର ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପରପଦ ସେମାନେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅନିଷ୍ଟ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ପୁଣି 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ହଁ ମୋର ନିଜ ସୁହୃଦ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯେ ମୋର ରୋଟି ଖାଇଲା ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠାଇ ଅଛି। এই প্রার্থনা করিবা দরকার। কোন 10 পদ, মাত্র হে সদা প্রভু তুমি মো প্রতি দয়া করি মতে উঠাও, তহিরে মু পুଣି তার উত্তর দଉଛନ୍ତି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋ ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁନାହିଁ, ଏ ସକାଶେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଜପ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କାହାକୁ କହିଲା, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ମୋତେ ଉଠାଅ, ତହିଁରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଖାଲି এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣି। କାରଣ ଘୃଣାକାରୀ ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘୃଣା ଆସିଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆগে ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାପରେ ଘୃଣା ଆସିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ଘୃଣା ହେଇଗଲା ଭଲ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜପ ଶୁଣି ସେ ଘୃଣାକାରୀଙ୍କର ମନକୁ ଆହୁରି ତିକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତାହା କରୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା ତାକୁ ଘୃଣା କର ବୋଲି କହୁ, ଉପଦେଶ ଦଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ଯାଇଥିଲୁ ରାଉରକେଲାରେ ବସିଥିଲୁ ପାଳକଙ୍କର ପରିବାରରେ, ବାକ୍ୟର କଥା କହୁ କହୁ ମୁରବି କହି ପକେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଁ କଥା ହଁ, ନା କଥା ହଁ, ନା କଥା ନା ହଉ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହଁଟା 3 ଦିନରେ ହଁ ହଉ। ଭରପୁର ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ହଁଟା 3 ଦିନରେ ହଁ ହୁଏ, ମୋ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା କହିଥିବି ତାହା କରିବି। ସେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋଦି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋଦି, ମୁଁ ଟାଉଟର ନୁହଁ, ଏକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ରେ ପାଳକ, ହଉ ହଉ ହଉ। ବେଳ ଆସିଲା, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ତାଙ୍କରି ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, କୁଇ କହିଲେ ହେଁ ହେଁ। ତିକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ କଥା ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହସିଲେ, ସେ ବି ହସିଲେ, ଖୁସି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଘୃଣାରେ ମଞ୍ଜି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କଳି ଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାନରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ, କାନ କୁହା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ। ଆମେ ତାହା କରୁ। ମୁଁ କାହାରିକୁ କାନରେ କୁହେନି। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଭାଇ ଟିକେ ଏପଟେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସୁନ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଏପଟେ ଆସ, ନା କାନରେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଡର ମାଡେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁନ। ଯାହା ଆସୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ କର୍ଣ୍ଣ ଜପ ଲୋକ ଶୈତାନଠୁ ଆଉ ବଳି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ ବଦମାସ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଏ କାଣିଚାରୁ କାଣି, ଶୈତାନର କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଡ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଡ ଆଖିରେ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ? କା ରଶ୍ମି 10 ପଦ 41 ଗୀତ ସଂହିତା। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ମତେ ଉଠାଅ, ତହିଁରେ এই প্রার্থনা করিবা দরকার। আজ্ঞা মনুষ্য জীবনের সমস্তଙ୍କର ভুল ହୁଏ, ମୋଠୁ ଭୁଲ ଆଉ କାହାର ବେଶୀ ହେଇନି। ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛ, ମୁଁ ସଂସାର କଥା କହିପାରିବି, ମୋଠୁ ଭୁଲ ହେଇନି।
प्रकार भाव वाक्य हे प्रभु जहाँ हो भूल ताकू न दोहराइया पे आ आमे जो नुआ नुआ पदक्षेप नौ बहुत संघर्ष करने को पड़े आगे आज मने मने प्रार्थना प्रभु पारिबी तो ए प्रकार परिस्थिति ए प्रकार अनेक विषय खाली प्रभु निकट में आपण रखी दियंतु सब बेले से चिंता चिंतन करंतु आ देखिबे आपण कलिहुड़ा हेबे आपण को लोग पसंद करि न पारंती किंतु आपण को कथा सुनिबे आ सुनी से माने कलिहुड़ा होबे नाही आ शिखिबे सामन बाबू कहि देले अरे बाबू एते वर्ष हैला ताको से तुमे ताको जानि पारतो ना नाही चिनि पारतो ना नाही भारी खोला मेला लोक जहा पेटरे किछि रखि पारंती नाही सबु ओगाय हां काई रखियो पेटरे कलंकित हो आगो एक सत्य हो तमे कहले तो बहुत भल लागला सुनिबा को टिके पळे जा काली के आसीबो ए समय मु टिके मो स्वामी संगे कथा हेई थिबी से कहउतला आगो एक सत्य मु मो स्वामी को कहबी तमठु ता स्वरटा मते भारी भल लागु ए कथा जदी कहि दिथा होबा संसार बिगड़ी न था कलिहुड़ा कथारे पड़ंतु नाही आउ जेते बेले प्रभु आपन को वाक्य दउचंती जे प्रकार आमे रश्मि पढिला मात्र हे सदा प्रभु तुम्हें मो प्रति दया करी मते उठा मु पड़ी जाईची प्रभु मु पड़ी जाईची हजार थर पड़ीची उठाओ प्रभु आ उठेबार प्रमाण कोन मो शत्रु मो ऊपरे जय ध्वनि करू नाही शत्रु शैतान जगतर लोक माने मते आक्षेप करि पाउ नांती छट्टा टपरा करि पाउ नांती सेइठु मु जानुची जे तुमे मोठारे कोन लिखा अछि संतुष्ट प्रभु संतुष्ट हो जाओ कलिहुड़ा कथा रे पढंतु नाही कलिहुड़ा कथा सुनंतु नाही जदी पड़ी जाइछंती तेबे एक प्रकार प्रार्थना करंतु आ फेरी आसंतु आ साक्ष्य सेते बेले दियंतु जेते बेले आपण संपूर्ण दृढ़ होई शत्रु जेते बेले हारि जाइछि प्रभु जेते बेले हरई देले सेतिकी बेले केही किछि कहि पारु नाहंती विरुद्ध रे सेतिकी बेले आपण दृढ़ भाव रे कहबे मो प्रभु मो ठारे संतुष्ट आमे को मोर प्रभु मो ठारे संतुष्ट सेथि पई से ए प्रकार चल प्रचल ए प्रकार हाव भाव ए प्रकार कथावार्ता ए प्रकार चिंता चिंतन ए प्रकार पदक्षेप नबा को सहाय्य करतंती आगे नियारे हमें हाथ मारु जो जो विषय होची नियारे हाथ मारु आ कहि दोछु आस्ते किना प्रभु प्रभु ये बड़ कष्टकर विषय हेई पाइबो तो आ प्रभु निश्चित भाव रे सहाय्य करिवे निश्चित अनुग्रह करिवे आपण कलिहुड़ा जमा हेबे नहीं आ कलिहुड़ा कथा जमा सुनिबे नहीं आ करने जब तो तुरंत जे कहबो चलो अरे हला प्रभु आपण को मते अनुग्रह करतु आशीर्वाद करतु ते माने आसु आमे अधिक सचेतन हवा जागृत हवा हितोपदेश रे से तीनोटी वाक्य को बड़ पार्टी रे पढ़ी देबा तापरे आ माने हितोपदेश रे शिक्षा को शेष करबा काष्ठ शेष हेले अग्नि निभि जाए कर्णे जप नथिले कଳି निवृत्त होई जेपरि ज्वलंता अंगार को अंगार अग्नि की काष्ठ सेपरि विवाद बढ़ाइबा को कलिहुड़ा लोक कर्णे जपर वाक्य अमृत तुल्य ताहा उदरर अंतरालय को चली जाए आमे उदरर अंतर उदर माने यार भितर को चली जाए आमे भितर न कर्णे जप हमको भलो न सुबु भलो न लागु तेबे ताहा उदरर उदर को तो जीवन भितर को कोन उदरर अंतरालय को न जाओ प्रभु ए चिंता रे हमको आशीर्वाद करू तो आमे